Hello everyone, good morning, happy Monday sa atong tanan guys. July na karon guys, biting-biting na lang po tayo sa ating baby coming guys. So namanas na gani ang atong tiil, namanas na atong tiil guys, ng hubag na guys, ang atong tiil guys, ang hubag na. So, biting-biting na lang ta guys. Diya si Makmak guys. Hi Makmak. Namusta? Kumusta na mo? Kamusta na mo? I love you. Nana ko'y manghod. Nakawangod. Dadi sa tiyan ni mama. Oho. Mugawas na. Sige, bye-bye na ta. Bye-bye. Bye-bye.